So, Wait. ayun, maglalaro ulit kami ng pizza party. Hindi pala ulit. Oy, full. Hindi Yes. pa ako nakakagay. So, Sino meron yung isa? pang bagong Sino yung kasama. Yes. Yung Sino mga yun? bago dyan, introduce Sino yung yourself isa? muna. Introduce yourself. Una sino po ba- si Carl. Ah, ako? Ikaw pre. Siyempre, bago My name ka is lang. Carl. Bye na. Yun. Ako si Carl. Okay. Say Owen, ikaw na. Okay na. Next. Ako po si Owen D. Marville. Pre, ba't full name? Pre, Cut out mo yun. expose. Ay, nako. Pre, Expo. pre, edit mo yun, pre. Oh, Galing. hindi ako nag-e-edit. Di Okay. pwede. Di pwede maging Okay. YouTube. Nakatamati Okay, ng ulo ko. Wala Wala ko recitation. Presentation. Edit mo Wala yun. na. Ulit na lang. Okay, ulit Ah. na. Sige, ulit na lang. Hindi ko nakakat yun ha, si Jairus na bahala. Okay, ulit. 2,000 years later. Asa Anyari? na pre? Anyari? Sino? Si Sino ba una? Owen. Okay, Owen, ikaw na. Owen, Ang haba Owen, na, hirap Owen. na, pero Okay. kaya yan. Owen, 3, 2, 1, banat! Hello guys, ako po si Owen. Ako po si Carl. Yun. Nice one, umulit si Carl. Nice Hindi ako masyadong mahirapan. Ulit. Nice one, Carl, nice one, very good. Right. Pre, edit mo yun, pre. Amen. Hanapin ako Amen. sa FB nun. Mahak ako, pre. Owen Maravillas lang. Om nahanap Sim. na. Full name. Nice one, sakto. Uy, sino yung We're sumali? up, we're Start ka na ba? Si ano yan? Start na. Okay, Start na ba? start mo na. Yan. Yeah. So, another horror game na naman. Maririnig nyo na Oh naman my kaming goodness. tumitili. Ako lang pala. Sana walang ma-disconnect. Om Sim. Oy, Wala tag me daw yan. please. Ha? Ano? Ha? Sa may... Ha? Just sa may ano, call, gano'n. Naka-private nga pala Ah. tayo. Oh. Sa BC, friend. Private. Wala atang role tong si Islis eh. O wala nga, handsome Sa- hotdog ano? lang. Bigayin nyo. Huwag niyo ibot. Uy, ano to? May cutscene. Ay, wait, wala pa humble. Yeah. Nice. I don't want to seem desperate, but we kind of need you because of the recent break-ins. After all, this place was huge in the 80s with the kids, so it's no surprise people came back. Ayun na pre, nasa lobby na. Ayun, nice one. Wag natin skip to, pre. More information. Oh, wag. Ito pa sige. pala, Mga maintindihan meron pang eh. bago, guys. Hey, introduce yourself, bro. Nakamute ka, pre. This might be the comeback the franchise needed. Okay, ayaw Ay, niya. ayan. Ayaw niya. Ayaw. Ayaw. Expose na lang yung pangalan Ayun na. na, na. Si Pogi. Yan. Oh, Pogi, introduce yourself, Pogi. Alright, see ya. Hello. Hello. Ay. Hi. Hello. Hello lang sila. Hello Ano to, lang ano to? sinasabi niya. Ayan na. Ginaya lang sa movie lang. Hindi Grabe. Skip ba skip? Wag. Ano, Wag. pipit wag. na uy. Sige. Oh, ang hot ng boses. Talagang madaming manonood nito. Boss. Deep Boys, pare. Si Sino hot? Papi Isles. Sino? Deep Boys. There's nobody here. Uy, dad is home. Tapos yung comments mo no, tinadtad ng mga e-girls. Oh no. Uy. Oh no, no, what's what's happening? Nga. no. Oh, no. Tayo. Help me, I'm stuck. Hey! Oh! Oh, wow! Wow, I didn't think you'd actually come here. That's amazing. Oh, yeah. Don't worry about that. Once your ship is Lang. Well, Wala palang ball. you're here. Might as well start working now. Don't worry, it's nothing too bad. As you can see, this place is begging to be cleaned up. I mean, it looks exactly Ano like yan, what a may gera sa haunted loob. building would look like, for God's sake. Ben, asan ba yung mga janitor? Tayo daw yung janitor, pre. Ah? Say? Ba? Yung dating janitor? Have to find some So, wala yung mga pizza eh. someone No. Bang, pre. idea to move them. Now these pizza boxes are scattered all
Walas Di ah. tek, oo, tayo pa talaga maglilinis. Wala pa ayoko nga. Alis Wala na nga lang pa ako. yung Minimum wage lang ata to ba? Pwede na lang umalis. Hey. Chika, why chika? Walas tek na tawa yan. Sabi, I almost forgot. We're Kasi guys. tayo. Why chika working at kinda? night daw. Hey, Working. why chikas kinda? Ay, wala. Hide inside the box unnecessary. Worky daw. May nag-code agad, Ay, oh. ay. Ano yun? 100 tokens I agad. wish you the best. Pre, sino yun? Pre, may 107 pods. Anong mas collected? Uy, Wow, ulo. damn pogi. Ay, Damn, bro. Surprise Bro. agad. Uy, Ah, wait. itong black. Ship. Yun. Ano na pala? Nice Oh, one. may nanapawis Walang na. stamina, walang hunger. Nice one. other one. Well, di ka makatalon, ayun lang. Grabe oh. Dumi oh. Kukuha ba ng box, pre? Oh, O, boy. collect daw ng mga box. Top, Oh, collect pre. ako. Di ko Paano collect? Oy, sino to? Paano collect? Hey, Paano Hindi, collect? pre, na yun nasa ano ata, lapag. Ito, yung mga nasa lapag. Ah, hindi nasa table. Oh. Hindi ko kilala. Nakabukas. Ano si Sino? Okay. Damn. Okay, yun. Oh, Uy, no. angas Di pa dito, pwede. par. Hindi pwede eh. Oh, Ayun, pwede. pa. arcade. Bakit? Anong meron? Arcade, man. Uy, saan? Wow! Saan? Ang dami. And Uy! pa. Meron, Pre. meron. Uy, Master, naku. Meron May na ano ba? ah. Matay ako, pre. May Eh? nangangain na ng tao. Namatay May, ka, pre. may marker. Ay, kita ko, May pre, marker, dito boy. ako. Turn on. Anong turn on? Uy, Teka. Ang button ah. Uy, ano to? pre. Teka lang. Tara, pre, Ano tingnan yun? yung arcade. Naka-knockdown? Pre, tulong, pre. May naka-knockdown? May Arcade. kulay Come, plus. come. May kulay plus. May red Arcade. cross doon, pre. Arcade. Oh, wait. Pre, Pumunta na. Oh, may arcade nga, no? Oh, pre. Binuksan ko pero walang pre. nangyayari. Oh, Uy, uy, uy. Wait lang. Sino to? Uy! Uy, Paano mag-revive? dali, Carl, dali. Yun. Dali. uy, uy. Dali. Yeah. Yun. Dali. Uy, shit. Uy, Uy, yun. nakatago ko. Yan. Uy, Under the Uy, table. to. Oh, shit. Old man mean, mate. I've Turn been off learning. all the alarm. So, magtatago, Ay, wait lang. pre. Hindi, pre, turn off yung Ah. alarm. Uy. Uy. Hindi, dito na ako. Close door. Wait lang. Uy. Sino to? Carl, Close yung Carl door. ba to? Ay, Uy! Nathan. Nagulat ako. Basta ko Uy, yung pre. plate na avatar. Oy na. Mabae. Uy, yun. Hey, Carl, why your avatar kinda? Kaya, pre, Why are you gay? Nawala si Oy, Nathan. bakit? Ay, Hindi. ipatay Oy, tayo minor to ah. Ah, my, Yung character na to ah. ano? Oo. Uy. Ikaw ah. Uy, ang ganda Uy. ng arcade ah. Ba? Uy. Sprint na to, parang di naman nag-i-sprint. Ba't parang wala akong Ay, makitang may nakikita ako, may emergency? nakikita ako. Ayun. Full. Hello, pre, hello. Sino ba to? Pre. Protect ko. Dalawa pa. Wala, pre, nabukas. Wala to sarado. Dead end. Ah, pucha, nasa Grabe, benta ko, pre, par. dito. Nandun ka? Wait, Dito wait. natin. Bro, ang angas. Pero Parang alam ko panigurado, saan yan, teka lang. mamamatay ako. Ay, Oy, isa flashlight. na lang. Okay. Uy. Uy! Wala, pre, wala, pre, wala. May nahabol. Third Uy, body, naku, bro. Wala, Oo. pre, 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 pre. Uy. Iwan mo, Oo. pre, Tahimik ko lang dito. pre, Uy. Okay. Wala Ano nangyari sa inyo? Linis. Pangkay na Hindi sila. ko alam, hindi ko na alam nangyayari. Turn Pre, on. sino na lang Ayos lang ba kayo? Ah, pre. Oh. Damn. Nandiyan, pre, nandiyan ah. Pre, sinundan ako siya. Ay! Uy. Tago! Hey! Pinakatago ko! Andyan, andyan. Uy. Nasa akin, pre! Takbo! Sinundan ako siya. Grabe. Sa CR, sino yung nasa CR, pre? Ay, sino to? Pre, Uy. Yan. that's me. Uy. Wala yan. Yun. Andyan, oy, naririnig ko. Labas, Uy. uy. Wala. Nice Wala, one. Oh, Nice one. nice one, nice Hindi ko alam kung Sabi- ano ginagawa ko ah. Pero sige. Survive! Sira Survive. ulo. Ayoko na. Tago! Sundan ako si Beo. Uy, sino ba? Ben, Ben. Uy, sino naka red Mas cross safe sa na Ben. marker? Eh, teka, Hindi, sino hindi na? safe sa Sino ba bed. to? Ayan, Lock, Dito lock, na lock, ako. lock. Uy, sino to? Nice one. Uy. Eh, pasok. pasok, pasok. Sige, Pasok, pasok, kaya pasok, madami, pasok, kaya pasok. madami. Sige Kaya lang. madami, kaya madami. 7 Pupunan tayo seconds. dito. May tao pala eh. Nasa vent lang ako. 2, Sige, pre. May robot pala. Kala ko. Nice. Ay, okay na Nice ba? one. Basic. Nice one, nice one. Easy, Basic. boy. Basic. That was easy. Easy. Round Easy, 2, round boy. 2. Basic. Round 2. Easy. Sino yung Ano? black, Wala, pre? oh.
Kanina ko pa nakikita to, door light, tong nandito. Sino yung Ay, block? ako. Sino yung block? Wala. Ay, Ah, sa Jairus, Jairus pre. yan. Oh, Grabe. sige, sabihin nyo. Sabihin nyo, sabihin nyo. Oo, subukan sabihin nyo, nyo. subukan Alin? nyo. Alin. Subukan nyo. Sabi na. Andito Tara, ba boy. tayo lahat? Bukan mo, Isis. Oo, Patay ata ako. siguro. Uy. Hindi ko Ayan na. patay na. Ano pre? Anyari? Eh. Di pala. How do you turn this on? Hello, okay. Hello? Oh, okay. Hey, Kim here. Are you done with those pizzas? Parang si James lang, pre. Kaya kahapon, That the kagabi power pala. was cut off. Yeah. You probably noticed because the lights are off. But don't worry though, there's nothing to be worried about. The building is kind of old, so the wires probably just, gave in. You're just gonna have to restart the power yourself. I'm sure I can count on you, huh? It's nothing too complicated. Duda na ako dyan. You'll have to locate Rinig all ko the na yan. generators and turn them back on. But before you do that, we'll have to collect some wires. May re-replace pa. Now, restoring the power is your Electrician naman tayo. because Batok sinitan, no? the exit door needs power. So yeah, you'll be fine. No worries. Fix those generators and I'll see you later. Okay. Oh! Ang ganda. Oh, no. Dalawa na sila, pre. Aba? Either chika, okay, Uy, okay. Dalawa na G5 sila, daw. bro. Check Ay, camera. galing Uy, Patay ako, guys. merong camera. Takot. Alaan. Ako, bakit pala po, ano? Sundan ko na lang tong poging. Baka na mag-V5. Uy, Jeffre, kaya Ay, nyo na pre, yan. Kaya nyo na yan, magkakameras ako. Okay. Sige na. Sige, So, ma'am. ayun guys, magkakameras tayo. Uy, meron sa Yun, storage umagat room. lang. Meron. Saan yun? Wire. Ewan ko, hindi ko lang alam. Sexy ni Owen, ah. Uy. Ay, pre. Meron din sa ano, uy. pre. Pipelines. Ay, actually, Pwede, screenshot, dito lang screenshot. yun. Oh! Wala siya, pre. Wala dito. Uy! Ba't uy, parang uy. palagi sa CR, Owen? Ay, may naano ako, oy. Nasa storage room ako. Nakuha ko. Saan ko lalagay ito? Teka lang. Yun. Ah, wires lang pala, hindi pala ilalagay. Wires lang, pre. Wires lang. Correct, Nasaan na collect lang kayo, pala, kala ko pre? i-attach. I don't Oh! want to die Uy, alone. natapos ang wires. Attach, collect, kala ko i-attach eh, hindi pala. Ano to? Close door. Ayoko na. Uy. Uy, 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 uy! Atras, Oh. atras, 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 Oh. atras! Atras, pre! Bakit, bakit? Tago, tago! Nahabol ng ano naman Dito, tao. ilalim! Ilalim, Tago. patay ka! Ano? Tago Patay. sa'yo, ilalim! Sino tigok? Hindi. Sino tigok? Iniwan May mo kasama ako naman. dyan. Si ano, Kasama si naman. Isles, pre. May kasama, may kasama. Ge, tatayo ka dyan. Damn. Hindi ko alam kung saan pupunta eh. Dito. Wala, pre. Lagi kang ligtas dito, pag sa ilalim ng desk. Saan, pre? Paano ko tatago? Dito, Crouch. pre, counter crouch. Yun, Si. Ah, dito. Si, Ah, si ganyan ba? Ganyan Ganyan Si. ba? ba? Control Ah. pinipindot eh. Ako din. Eh? Ay, Control. paano ko ano? Si yung ginawa ko. Eh, vent, Ano lang, vent. Ito po ay. Uy, yun. At Oy, joke lang. Dito na naman Let's sa Wala go. pa silo. rin. Ako na dyan, Wala ako Sama na dyan. tayo, sama tayong tatlo, man. Wala, pre. iniwanan nyo lang si Jaius. Eh, solo Ay. na ako. Oh, Uy, yun na yun. CR, pre, Eh, CR. CR. nakuha ko na Dito yan, ako. nakuha ko na yan. Uy. CR? Ay. Ano ko? Palagi ako nandito eh. What? Bro, what are you talking about, man? Oh no. Kakadaan ko nga lang dun eh, wag na. Tinamad Naisa na lang ako siya dun. ba? Wala ako. Tatlo na lang. No, din ko. Asan yun? Di naman to nakakatakot eh. Ayun. 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 Pre, Nakita na. doon. Through the wall, Ang through the layo wall. ah. Ang dami pala ah. Yo! layo? Wires. Ejabated, ejabated. Ito kaya, feeling ko may buhaya dito. Buhaya. Robot. Ayun, sabi na, kulay Ay, wala yan? yellow. Takbo. Si Uy, si Chika pa yun. Chika. Oh, si Chika. Desk, kailangan ko ng desk. Patay ako dito, pre. Patay ako. Ba, Pre, pre, mag-vent saan tayo? ka, mag-vent. Tago! Uy! Patay. Mama! May bet Mama! mo, Sayang. Ay! Race. Saan tayo? Oh! Nakakasama. Malay ko, pre. Pwede ako mag-revive ng nakadang. oh, kahit Uy, oh. nag-vent si Chika oh. Tara, takbo tayo ah. Uy, takbo, pre. Uy, Iniiwan lang. teka. Contact. Pag
pag umalis, layo tayo para umalis. Dito. Uy, pre, ba't ang bilis mo? Ewan ko nga eh. Kaya pre, paano tayo babalik? Pre, Nasaan nagpapag... yung ano? Bro, taas ka lang, Owen. Nasaan yung Takbo ah. Wala. Takbo. Takbo. Uy, hindi pa ako nare-revive. Uy! Takbo. Uy! gabi. Debated! Nice one. Debated! Uy! Debated! Uy, joke lang! Dead end! Uy, Debated! patay na ako, pre. Debated! Wow! Uy! Push. One siya! Uy! May isa pa! Meron pa sa una. Meron pa! Uy! Takbo! Janel. You're dead, Pre! bro. Ano yun? Wag! Ano yun? Pre! Oy! Ikaw ba yung kulay green? Ay! Dalawa! Timalis Wait yun. lang! Dalawa! Yung dalawang pre! Yung dalawa nasa akin, pre! Oh, sino pa Oy, yun, talaga? nasa akin, Sino pa oy. talaga? Ayun. Nag-separate na. Isa na lang. Takbo. Uy! Dead end! Patay ako dito! Vent. Ay, Ben! Oh, Alam ko may vent. Di ba? Asan? Ayan na. Eh, Ito, nasa ang loob. generator. Nagana ba yan? Nagana yan. Ayan na. wala, Uwit. yari ano, tayo. ano, Ano to pre? Ay, dalawa! Ano yun? Ano to pre? Ako na lang. Ano to? Ano pre? Dalawa! Uncle Big. Pre, yung dalawa! Cost Bro, I kill you. Ay, patay. Wala na, isa na lang. Nanakbo ako! Ayun. Meron Oh. na kasi. Oh. Ayun na. Wala na! Dead end pa. Pre, dalawa! Ano yun? Bilis naman nun. Dalawa! Wait lang, baka mag-revive. Pa-after na. Pwede ulit. Bagay na. Hindi. Wala pa. So Wala ngayon na. guys, naubos kami at doon na nagtatapos ang epic episode na ito. Epic episode. So narinig nyo ang mga tili ng aking mga kasama. Mga tili! Mga tili! Oh, lalo na nung huli. Tulang! Si Owen. Si Owen. Maraming Pre, dalawa! salamat. Pre, dalawa! Oh, pre, Inaabol, dalawa. Pre ko, ayaw pre! Hindi ko alam kung sino hinahabol, kung si Jairus o ikaw. Kaya nga Ayaw, eh. tigilan May ako. ikating yung dalawa eh. Tapos na-dead Hindi ako maragpas nun. Tapos na nga no. So yun lang. Thank you and goodbye. See you.